was mutual. She had me until her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 la. All day, filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks. And I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned and never going ha ha ha. Oh, yeah, we singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la la la. Testing suara 1 2 3 tes. Okay. Alright, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Alright, sebelum kita teruskan live kita, ingin juga dan suka juga saya untuk dapatkan feedback anda. Adakah anda boleh dengar suara saya dengan jelas ataupun tidak? Sebabkan yalah, software semua dah di-upgrade kan. Jadi lepas tu seminggu pula tak live dekat sini. Jadi saya nak kena tahu, adakah anda boleh dengar suara saya dengan jelas ataupun anda boleh nampak gambar saya dengan jelas? Kalau boleh, tolong komen. Tolong komen dekat bawah tu, boleh dengar dengan jelas. Alright, thank you Tuan Hasif. Thank you Cik Puan Amirah, loud and clear. Thank you Tuan Hafiz. Okay, cakap jelas. Alright, thank you Tuan Syazwan. Okay, so thank you kepada anda semua yang bagi feedback. Alright, so now we have 160 participants lah. Maksudnya kita ada 160 orang yang sedang menonton live ini. Apa kata 160 orang ni bagi sikit thumbs up, tekan sikit button like, tekan sikit button heart tu kan. Jadi kita boleh nampak meriah sikit lah kita punya live malam ni kan. Ini tengok je kan, tak nak bagi feedback tak syok juga. Alright. Dan anyway, don't worry about my health. Saya sihat-sihat aja. Cumanya yalah, kita dah lama tak buat check up. Sekali buat check up tu, doktor dia macam panik sekejap kan, dia nampak macam abnormal. Tapi sebenarnya bila dia tengok abnormal tu, dia check semua benda sebenarnya sihat je. That is my kind of normal. Okay. Jadi cuma doktor yang panik. Saya macam relax, chill kan. Tapi macam mana kan, kita superhuman mah. Okay. Saya special case. Okay. Orang lain punya abnormal, itu adalah saya punya normal. Alright, good. Wow, Tuan Ridwan memasak. Sambil memasak, sambil mendengar live kita pada malam ini. Alright, good. Thank you. Thank you kepada semua yang sudah bagi respon, yang sudah respon lah sebenarnya. Alright. So, tajuk kita pada malam ni adalah full-time trader. Alright.
full time trader. Tajuk dia macam besar, full time trader, tapi sebenarnya ada few points je yang saya nak sentuh sebenarnya untuk anda. Adakah anda betul-betul dah bersedia untuk jadi full time trader? Alright. So thank you kepada semua yang dah like, siapa yang komen. Alright, Tuan Asri, yes, thank you kerana mendoakan. Okay, thank you. Okay, so malam ni adalah mengenai full time trader. Jadi nak jadi full time trader ni apa benda yang paling penting lah. So kalau you recall balik, kalau you refer balik dekat YouTube video saya, video-video rakaman yang dekat YouTube, yang mana saya ada sharekan dengan you all, yang mana one of the big parts untuk anda jadi full time trader adalah anda kena ada at least 30,000 lah. Right, you kena ada at least 30,000, and at the same time you kena ada simpanan at least lepas you punya simpanan untuk 10 bulan. Maksudnya 30,000 plus lah, 30,000 plus simpanan untuk sustain you punya living for at least 10 months to 1 year. Alright, thank you Tuan Wanzul. Okay, Alhamdulillah sihat. No worries. Jangan risau. Okay. Thank you semua kerana mendoakan. Okay. So, kalau you all refer balik, ingat balik apa yang saya share dekat dalam live sebelum ni, you need to have at least 30,000 plus on top of that you kena kira you punya overhead monthly. Maksudnya you punya bill, you punya duit makan, duit sewa rumah, duit bayar motor, duit bayar kereta, bil telefon, bil internet, bil astro, bil air, bil elektrik, bil apa lagi ada, Indah Water, what kind of bill lagi wujud lah. Okay, maksudnya you kena kira semua tu and then you times by 12 or by 10 lah, sebab you nak sustain you punya living for at least 1 year. Kalau you rugi, at least you ada simpanan, kan. Okay, so maksudnya benda paling penting first kali bila you nak jadi full time trader, you mesti ada available cash yang agak selesa untuk anda. Sebab macam saya cakap lah, bila you jadi trader ni, rugi tu pasti, tapi untung tu lebih wajib daripada rugi tu. Dan bila untung tu, you kena maksimumkan keuntungan you. Okay, right. And itu benda yang first kali lah yang saya nak ingatkan, yang mana saya dah yes, medical insurance. Thank you Tuan Faizal. Lupa ada medical insurance. Adalah lagi benda-benda lain yang you kena take on board, kan. Macam Tuan Syahrin dah 3 bulan jadi full time trader, tak carum KWSP. Apa ya, KWSP boleh withdraw ke tak 10,000 tu? Okay, but anyway, itu benda pertama. But bila you dah jadi full time trader, maksudnya that is the preparation. Benda you nak prepare yourself first. And selain you perlukan ilmu, selain you perlukan knowledge, kan, you need to have that kind of capital. Maksudnya you perlukan modal yang sebesar itu. Dan tambah pula, alright, tambah pula lagi, you juga kena faham this is the kind of mentality yang you kena prepare lah bila mana you mula nak jadi full time trader. Okay, yang mana benda ni dia trigger dekat saya sebab ada sebahagian yang dekat dalam investors masterclass, dia selalu tanya saya tau. Even antara you all pun yang tonton live pada malam ni pun ada juga PM saya punya page, yang mana kadang-kadang saya tak sempat jawab on the spot, kan. Dia tanya, saham ni dah naik 3 hari, apa perlu saya buat? Saya tanya, kenapa tanya saya? Soalan dia balik, saya jawab, saya akan tanya balik lah, kenapa tanya saya? Sebab you beli dengan niat untuk apa? You beli berapa target you? Okay, sebab apa saya selalu tanya macam tu? Sebab I don't know kenapa you masuk. Sebab apa you masuk? Kenapa you beli? Okay, berapa target you? Semua saya tak tahu benda tu. And kenapa you beli in the first place pun saya tak tahu sebenarnya. And macam mana saya boleh bantu you sebenarnya, daripada soalan tu dia akan membantulah. Dan you akan menjawab bila you, kadang-kadang you tak jawab pun. Kadang-kadang you just macam, okay, faham. Maksudnya macam tadi saya ada tegur seorang student investors masterclass. Dia cakap saham ni dia dah naik 3 hari berturut-turut, apa patut saya buat? Saya tanya, 3 hari berturut-turut naik tu you dah untung belum? Sebenarnya memanglah confirm untung, kan. Dia cakap dah untung. Jadi saya cakap, sebab saya tahu dia dah jadi full time trader, jadi saya cakap untuk full time trader sebenarnya you see money, you take money.
Sebab bila you jadi full time trader, benda paling penting adalah cash. Cash is king. Okay? Kalau cash is king, profit is apa? Dia sebenarnya macam tu lah. Okay? Cash is king, the profit is the queen. Faham tak? Ke tak faham? Sebab apa cash is king dekat dalam trading, especially bila you dah profit. Sebab you dah naik, saham tu dah terus naik dan terus naik, and then you jual pada hari ketiga bila dia naik. Hari ni dia naik lagi saham tu, dia jual. Bila you jual, you ada cash available dekat tangan. Kalau you simpan, suddenly the next day dia pull back. Dia pull back, you akan rasa menyesal. Kenapa aku tak ambil profit tu? Dah, you kena simpan. While 3-4 hari dia pull back tu, ada saham lain naik. Nampak tak? Siapa yang pernah tengok saya trading 5 to 10% untung dalam masa 1 hari atau 2 hari, saya ambil. That is the kind of trader you need to be. Okay? That is the kind of trader that you need to be lah. Okay? Masalah? Cuba fast forward. Okay, Cik Puan Raudah, fast forward. Mungkin tu bukan live. Itu mungkin yang terkebelakang, slightly delay. Cuba tekan button yang live dekat sebelah kanan tu, you akan terus dapat live saya. Yes, sebab yes, macam Miss Ju cakap, Cik Puan Miss Ju, see money, take money, cash is king, profit is queen. Okay? Dia macam tu. Okay? Sebab kalau dia dah naik 3 hari, selalunya dia akan turun. Dia akan ada pullback sedikit. So bila dia pullback tu, while dia nak tunggu dia naik balik, lambat. So you ambil dulu cash. At least you dah lock you punya profit. At least you dapat 5%, 10% daripada 30,000 you dah cover at least 1 month punya profit ataupun half a month punya profit. Fine. You pegang cash dulu, and then next trade you masuk balik 30,000. Jangan masuk 31,500. Masuk lagi 30,000 sebab at least 1,500 so you dah lock. Kan? Sebab apa? Sebab the next day, hari-hari ada saham baru yang naik. Kan? Kalau dia naik, suddenly saham tu turun, you rasa macam, alamak, menyesal aku tak jual. At least aku boleh maximizekan profit. Kan? Aku dah ambil profit, aku boleh ambil saham yang lagi satu. Sekarang ni kalau aku jual, aku rugi, babe. Rugi brokerage. Brokerage yang kaya. Remiser yang kaya. Aku tak kaya pun. Okay? Aku tak kaya-kaya juga. Remiser aku yang kaya. Kan? Jadi, that is not good for you. Jadi, when you dah dapat profit 5%, 10%, see money and then you take that money, at least, kalau esok dia naik balik kan rugi, menyesal. Jual awal, siapa suruh jual awal? Kan boleh simpan lagi. Bro, esok dia naik, masuklah balik. Apa masalahnya? Kan? Tapi yelah, dia naik lagi pun, yes, you miss a bit. Naik 1-2 bit, you terlepas kan? Nyesal jual semalam, but at least you still manage to make money. Sebab you never know what is going to happen tomorrow. You tahu ke esok nak jadi apa? Kan? Esok Khamis, kalau Jumaat, tiba-tiba Jumaat ni matahari terbit daripada sebelah barat. Gegar tu jantung dengar kan. Nantilah saya maksudnya you never know what is going to happen tomorrow. Anything could happen, but you see money, you take money lah. Okay? Okay, good. Questions. Adakah full-time trader dia menggunakan teknik compounding? Yes. Compounding ni sebenarnya macam mana? Sebab baca orang tulis tak faham. Kalau soalan, okay, alright. Dia sebenarnya relevant lah. Very relevant untuk jadi full-time trader juga. Anyway, kalau you jadi trader ke, you jadi investors ke, you jadi full-time trader, compounding ni is very relevant. Sangat-sangat relevant dan sangat-sangat powerful. Sebab apa dia sangat-sangat relevant dan sangat-sangat powerful? Yang pertama adalah melalui compounding ni, you akan lebih cepat buat duit. Maksudnya, you all in duit tu, dia akan compoundkan 5%. Kalau 30,000, you punya 10% hanya 3,000. But kalau you ada 31,500,
Let's say lah 10% daripada 30,000 is 3,000. And then you ambil pula 33,000, you ambil 10% daripada 33,000, you akan dapat 3,300. So you tambah balik jadi 36,300. So 36,300, you ambil another 10%, you akan dapat RM3,630. Then you tambah dekat atas tu. Maksudnya that is compounding. Maksudnya you punya numbers of 10, you are still looking for 10%, but pulangan 10% you tengok dalam nilai ringgit lebih tinggi. Okay? Tu maksud compounding. Jadi untuk compounding, sebenarnya bila you jadi full time trader, macam saya cakap lah, you need to manage you punya capital dengan baik. Maksudnya 30,000 tu you jangan all in, you pecahkan dua, 70-30 atau 60-40, up to you. Ataupun you pecahkan 1/3, 1/3, 1/3, it's up to you, it's your money. And you jangan all in pada satu-satu stocks. Sebab apa? Sebab at least kalau you masukkan 1/3 duit you guna untuk method compounding, lagi 2/3 you buat intraday trading. Sebab compounding is very very essential lah. Maksudnya bila you jadi full time trader, yes, keywords dia adalah cash is king, profit is queen, you see money, you take that money. And bila you buat macam tu, you akan start compoundkan you punya profit. At the end of the month, kan, let's say lah sehari you dapat 500, you ada 26 days untuk trading. 500 sehari, ambil lah 300 lah, senang kira, cincai kira ambil kalkulator kan, benda ada kalkulator zaman sekarang. 300 darab 26 hari, you bawa balik 7,800. Kalau you punya perbelanjaan sebulan hanya RM3,000 contoh, you akan ada lebihan 4,800. So 4,800 tu lah yang you akan compoundkan for next month, rather than you punya modal 30,000, at least the next following month you ada 34,800. Nampak tak? Maksudnya you profit 7,800, you jangan withdraw, ambil terus semua 7,800 untuk you punya perbelanjaan. And anyway, kalau every month you tarik keluar duit daripada CDS, itu dikira sebagai pendapatan, dan pendapatan itu sebenarnya kena cukai, sebab itu adalah you punya main source of income. Kalau you tarik keluar setiap bulan sebenarnya. Faham If that is your main source of income dan you withdraw every month, you kena bayar cukai. Sebab itu adalah pendapatan utama. So persoalan sekarang, adakah anda dah bersedia untuk benda tu? Okay? Yes. Tu sebab kalau you jadi full time trader, macam saya cakap, you kena ada simpanan at least untuk sustain you punya living, you punya lifestyle for at least 1 year. Sebab apa? Sebab untung bulanan, kalau you withdraw tiap-tiap bulan, by right, you kena cukai. Okay? Dan cukai itu adalah benda yang wajib anda bayar sebenarnya. Dua benda je. Alright? Dekat dunia ni. Yang you takkan terlepas lah. Yang pertama mati, yang kedua bayar cukai. Okay, kalau nak kaya memang kena bayar cukai, tuan-tuan perempuan. Selain daripada bayar zakat. Okay, adalah kenapa even zaman Nabi pun dah ada cukai tu. Okay, jadi that's the reason why you kena bayar cukai dan bayar zakat. Dan keuntungan, dan basically kalau you tarik keluar setiap bulan pun zakat jangan lupalah. Okay, benda yang you tak boleh lari sebenarnya adalah mati dan cukai. Zakat ni kadang-kadang you lupa pun tak apa, tapi sebab tak ada lembaga yang kejar. Cukai ada lembaga datang kejar. Nak pula tiba-tiba you ambil gambar, alhamdulillah, hasil daripada tuaian duit saham, posing depan Mustang color kuning, post dekat social media, tiba-tiba ada lembaga datang ketuk pintu. Kan? Yes, kalau you jadi full time trader, pendapatan yang you dapat daripada pelaburan, sebab you tarik keluar bulan-bulan, you kena cukaikan. Macam mana you nak cukaikan? Pergilah LHDN tanya. Sebab saya bukan ajar kelas cukai.
Okay. Bukan bidang saya lah nak cakap pasal cukai. But you can go to LHDN. Tanya je. You pergi counter. Susahkan hidup para pekerja LHDN. Okay. Kan sekarang viral kan. Ada lembaga datang ketuk pintu. Rupanya lembaga hasil dalam negeri. Kan. Lembaga zakat tak ketuk pintu rumah orangnya. Cik belum bayar zakat. Tak ada. Okay. So cara untuk kira zakat sebenarnya you kena tengok, you kena tolak lah sebenarnya. Dia kalau you skema sangat, skema tot gila-gila kan. Cara kira dia adalah keuntungan bersih. Maksudnya you dah tolak segala brokerage fee, you dah tolak transaction fee apa semua. You dah tolak perbelanjaan you apa semua dan you just ambil per 40 ataupun you darab dengan 2.5%. Tapi susah lah you nak kira apa semua kan. Bab bayar zakat berkira pula. Just ambil je macam saya macam pening gila-gila babas nak kira macam mana bayar zakat. Saya just ambil contoh kalau saya profit 1,000, saya just darab dengan 1,000 tu, saya terus darab dengan 2.5%, RM25 je pun, untung RM1,000. Apa RM25 pun kena kod kan. Bayar je. Okay. Alright. Yes, you kena tolak loss adalah, tapi skema sangat lah kan. Bab nak memberi ni jadi skema pula. Jangan. Bagi je. Bayar cukai je kena kira betul-betul. Bayar zakat bagi je. Pahala lebih tak apa. Kan? Maksudnya sekarang ni kalau you nak jadi full time trader macam saya cakap lah, cash is king. Maksudnya you kena take on board segala benda, segala kira-kira yang ada lah dekat luar sana. You punya cost. Cost ni bila cakap cost ni cost apa? Cost of living, lifestyle, brokerage fee, cukai dan lain-lain. Okay, good. Tadi ada satu soalan saya pick up, saya lupa tadi saya tanya tapi saya ingat lagi soalan dia. Apa soalan dia tadi adalah mengenai adakah full time trader ni dia jual beli setiap hari? Tak juga. Ada full time trader yang suddenly you nampak dia post dekat social media tu, dia cakap dia dah 100%, 200%. Cuba tanya, zaman Tok Kaduk bila dia beli? Okay, maksudnya apa? Maksudnya full time trader, yes, dia ada juga jual beli hari-hari, but dia beli pada account yang berbeza. Maksudnya bila you nak jadi full time trader, you tak boleh ada satu account. You kena ada at least 3 ke 4 account. Sebab apa? Sebab ada account yang you guna untuk simpan peram lama-lama, bila untung 100% baru you boleh share dekat social media. Kan? Ada pula yang you buat trading hari-hari, yang you untung, you print screen, you boleh share dekat kawan-kawan, bakar jadi biawak. Nampak tak? Sekarang ni saya mengajar anda untuk jadi biawak. Asyik you je kena biawak kan. Tapi sebenarnya you jangan percayalah dakyah-dakyah dekat luar sana yang mana bila you terlibat dengan saham, you terlibat dengan saham, you boleh untung profit hari-hari. Sebenarnya tak. Dia orang kata indah kabar dari rupa lah, orang kata indah kabar dari rupa. Sebab apa dia indah kabar daripada rupa? Sebab rugi tu pasti, tapi macam mana anda nak memaksimalkan keuntungan anda. Okay, jelas? Sekarang ni dah berapa point? Tiba-tiba ni semua apa ni dah? Kan, ini semua dah berbicara mengenai zakat dan cukai. Kan, nampak tak? Sebab ramai sangat yang cerita dekat luar sana, pumpang jadilah full time trader, babe. Lifestyle, boleh duduk tepi pantai lah, boleh pergi duduk kat Starbucks lah, apa semua, babe. Lupa ke, babe? You nak pergi Starbucks pun you kena bayar Starbucks. Cost lagi. Cost lifestyle mah. Parking lagi. Kan? Cukai ada sebelum ni. Orang dekat luar sana cakap you jadi full time trader, cukai tu tak kena bayar. Tapi kalau you withdraw setiap bulan, yes, you kena bayar. Okay?
You memang kena bayar kalau you withdraw tiap-tiap bulan daripada CDS you masuk account, sebab that is your main source of income. Kalau you nak carum KWSP menggunakan duit keuntungan saham pun boleh. You kena take on board juga berapa persen you nak buat rompakan bersenjata terhadap diri you untuk masa depan you. Nampak tak? You see? Yes. Maksudnya tuan-tuan dan puan, anda kena ambil kira segala benda. Kena kira lah dia punya matematik dia tu. Tambah tolak, sepak, darab, sepak terajang, dia semua kena ambil kira. Okay? Sebab dekat luar sana semuanya cerita indah-indah belaka. Boleh trade duduk tepi pantai kan. Boleh guling-guling atas pasir, tekan-tekan, tiba untung kan. Duduk lepak kat Starbucks sambil-sambil minum kopi dapat profit kan. Pergi gym, dibayar untuk workout, pergi gym. Jangan percaya dengan dakyah-dakyah tersebut. Okay? Kalau you tengok, kalau you nampak trader atau investors ni dia bawa kereta-kereta mewah, you kena tahu. Okay, kalau investors bawa kereta mewah, selalunya duit yang dia dapat tak kena cukai. Tapi trader kena. Kalau you jadikan trading tu adalah you punya main source of income. Okay? Alright? Jadi make sure you bayar zakat, you bayar cukai, atau lembaga yang akan datang ketuk pintu you lah. Okay? Siap bawa surat color merah. Cik, saya nampak kat depan ni cantik ni kereta Merc color kuning. Cukai dah bayar belum cik? Boleh bagi saya statement bank? Sebenarnya dia dah tahu dah. You punya income semua datang daripada mana. Dia nak tengok how sincere you are je. Oh, cik tak bayar cukai ni. Ni cukai. Kalau kena bawah 10,000 boleh tahan lagi. Kan? Sekali dia lempang sekali dengan apa ni? Surat merah tu 30,000, 40,000. Tu okey lagi. Kena 100,000 sebab hidup mewah sangat. Untung daripada saham tu besar sangat. You terlupa. Ya betul. Ada orang trade dalam LRT. Tak pernah show off pun untung. Kan lagilah dalam LRT je. Itu confirm tak ada orang kejar kalau dia update dekat dalam LRT kan. Oh ni naik public transport ni. Kan? Hidup kena bersederhana. Okay? Tak perlu menunjuk-nunjuk sebenarnya. Alright? Tapi kadang-kadang orang Melayu ni pula kalau tak tunjuk tak percaya. Kan? I share fans. Yes, betul. Betul Tuan Saiful Islam. Kalau take profit bulanan maksudnya keluarkan daripada akaun CDS ke yang kena cukai? Yes. Kalau you keluarkan withdraw you punya profit daripada CDS every month, itu kena cukai. Okay? Betul. Lepak Starbucks, BJ Food tak mau beli. BJ Food daripada RM1.23 siut. Tak dapat beli sampai hari ni. Kan? Tak apa. Never mind. Kan, at least kalau you beli BJ Food, you pergi Starbucks, you boleh cakap lah tak apa. Duit ni nanti aku dapat balik. Kan? You see? Maksudnya kalau you nak jadi full time trader, you kena ambil kira lah benda-benda ni. Right? Maksudnya yes, you kena ambil kira. Bukannya orang kata yes, yang you nampak macam tu je kan, macam mewah je hidup dia apa semua. Tapi you tanya macam mana dia boleh hidup mewah tanpa ada gangguan lembaga. Tak pernah ada orang nak tanya. Pergi belajar dengan dia pun, okay buat profit. Lepas tu dia tak ajar macam mana you nak urus you punya life dekat luar. Macam mana nak urus you punya cukai, macam mana nak urus you punya money dekat luar. Dia tak bagi tahu dalam kelas ke dalam program dia cakap hati-hati kalau you withdraw setiap bulan nanti ada lembaga datang ketuk, tak ada. Only in casual trader, free je you dapat. Saya ingatkan, saya nasihatkan. Sebab saya nak ingatkan, sebab ramai sangat nak jadi full time trader, nak pula dengan keadaan ekonomi sekarang, nak pula 2-3 hari ni saham semua power-power pula naik kan, Johor Tin naik lagi kan.
VS naik lagi. Okay, good question. Tu sebab dalam portfolio, siapa student investors masterclass kan, dalam portfolio investors masterclass, saya tak bagi withdraw keluar dari, saya bukanlah tak bagi, saya tak galakkan untuk keluar daripada investors masterclass punya portfolio. Sebab kalau you tarik keluar setiap bulan, you akan dikenakan cukai. Kalau you simpan setahun, lepas tahun baru you keluar, tak kena. Tapi zakat kena lah. Tapi cukai tak kena kalau you keluar 6 bulan sekali, setahun sekali. Sebab itu dikira sebagai pulangan pelaburan. Tapi kalau you tarik keluar setiap bulan, dia akan trigger. Oh, ini pendapatan tetap dia. Automatik you kena kena cukai. Okay? Itulah suruh beli susu tak mau. Okay. Hari ni meriah lah investors masterclass sebab saham-saham yang diorang pegang semua naik. Johor-tin, VS. Lama diorang simpan ni. Diorang tanya, boleh buat boleh jual ke? Relax. Sampai masa dia meletup juga tu. Ambil kau meletup. Kalau keluar setiap bulan 100, tak kena. Dia kalau keluar setiap bulan 5,000, 7,000 punya untung tu kena. Okay, kalau 100, 200, 300 tak kena lah. Alright. Yes, betul Tuan Khairul Hafizuddin. Kena ada trading journal supaya you boleh calculate berapa net profit you daripada net profit. Kalau you nak withdraw berapa apa semua baru je senang you nak kira cukai, kira zakat. Kan? Betul. Tu sebab saya sangat-sangat tekankan pada chapter 0 ke chapter 1, you must have your own trading journal. Kena buat journal supaya you boleh buat kira-kira. Ini tak buat journal tengok syok untung lah. Zakat tak ambil kira nak tarik keluar tu nanti. Tak ambil kira kalau you tak keluar tiap-tiap bulan. Kalau you buat keluar setahun sekali, macam apa yang saya buat, saya kadang-kadang 6 bulan sekali, kadang-kadang setahun sekali saya keluar. Tengoklah apa benda yang saya nak buat. Bila saya tarik keluar setahun sekali, yang tu tak kena. But kalau you tarik setiap bulan tu kena. Alright. Jadi macam mana strategi dia, tu dah bagi hint, fikir sendiri. Okay. Alright. So 2-3 hari ni banyak saham yang naik. Sebenarnya mostly adalah teknologi dengan industrial product. Dan macam ni lah kita cakap, okay, susu dia duduk dalam tin, jadi tin pun naik juga kan. So yelah. Ni semua investors masterclass punya portfolio lah. Right, focus point, Johor-tin lama dah, VS, Inari belum letup lagi, KSM, Greatech, banyak lah. Okay. So soalan yang bagus, adakah duit zakat untung saham tu kita nak kena withdraw daripada CDS? It's up to you lah. You nak keluarkan daripada CDS boleh, you nak guna cash simpanan dalam bank you pun boleh. Sebab pusat zakat dia tak pernah tanya duit ni datang daripada mana. Okay. Jadi macam saya setahun sekali yang saya keluar tu sebab saya buat journal. Jadi saya tahu total profit saya hujung tahun berapa. Jadi saya keluarkan dengan ekstra untuk saya bayar zakat. Okay. Tu je lah yang saya boleh share. So faham tak? Belajar sesuatu. Kalau belajar sesuatu tolong komen. Saya belajar sesuatu sebenarnya malam ni. Dan komen sekali, adakah anda dah bersedia untuk menjadi full time trader? Soalan cepu cemas. Yes, betul Tuan Hazri. Yang penting niat tu bayar zakat. Alright. Ada satu lagi yang belum gerak. Adik-beradik dia semua dah gerak. Dia belum gerak, duduk je dekat RM2.80 tu. Adik-beradik dia semua belah-belah ringgit. Dia masih RM2.80. Tapi selalunya kebiasaannya, bila yang lain ni pergi belah-belah ringgit, dia pun akan pergi belah-belah ringgit. Tapi kali ni
Adik-beradik dia semua dah pergi lah. Ada yang RM20, ada yang RM10, ada yang RM12. Dia masih lagi dekat RM2.80. Hint lah, carilah adik-beradik tu. Alright, sektor teknologi cari. Alright, so yes. Good, thank you. Ramai nampak, baru macam realise, oh aku belum sedia jadi full time trader. Okay. Tapi kalau you nak belajar lebih detail pasal cukai, you just pergi LHDN, minta refer dengan seorang pegawai. Pegawai tu akan bantu you lah A sampai Z. Macam saya pun tak ada siapa ajar saya pasal cukai. Saya pergi Bangi punya LHDN, jelas sebab saya punya file dekat Bangi. Pergi Bangi punya, saya cakap ada tak seorang pegawai yang boleh bantu saya. You just imagine daripada 10 pagi 4 petang baru selesai. Sampaikan ni kejap saya nak kena tanya saya punya pegawai lain. Saya tak tahu bab ni. Belasah je dia bagi khidmat, nasihat dan dibantu you secara percuma. Janji you bawa lah semua benda. You punya bank statement lah, you punya account lah, apa semua you bawa. You bawa je. Lepas tu you tanya. Jangan bawa account CDS punya statement. Bawa account bank you punya statement je. You bawa je, tanya dia. Tapi ni macam mana ni macam mana? Alright. So yes, that's it. That's all perkongsian saya. That's all perkongsian saya lah untuk malam ni. So thank you so much kepada anda. Ada 250 lebih tadi yang join in tengok live saya pada malam ni. Dan thank you so much. Yang baru join, jangan risau. YouTube akan dimuat naik pada jam 11 malam nanti. You boleh tonton, you boleh buka dan tonton you punya YouTube channel saya. Okay. So yes, that's it. That's all daripada saya lah. So kepada anda yang belum subscribe saya punya YouTube channel, bolehlah pergi subscribe. Tengoklah 10 kali ulang pun tak apa, percuma benda tu. Janji you tak skip iklan. Sebab apa? Sebab iklan tu lah yang orang kata at least dapatlah sesuatu kan. Dah lah satu iklan dapat berapa sen je. Okay. Ilmu yang percuma tu bayar sen-sen, bukan you bayar pun. Google yang tolong bayar. Tengok je lah iklan tu. Maksudnya tea break lah. Okay. So yes, thank you so much. Hopefully we can meet again tomorrow evening, jam waktu yang sama, 8.30 lebih kurang. Alright. And that's all daripada saya. Dan kita jumpalah esok malam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.